Hai jotono Dipor sari kaham tabu almost like 2:30 na jotono shiwo tini YTA by kaisa joto Gumoti district go shutdown yakaba joto Gumoti district ni entire offices tongmano talar zakha tamni bai talar zakha no jotono amoni issues haimano but kemau baru community confused ngai tong tini simda paisina khana gatai cricket anai ang sanai sini joto lugurong no sini takuk bukuk song no je ani Facebook live nai tong nai tumuno government of Tripura obnoti ye serious ya yakaba obnot lightly issue now hangkang kangkai seng tini nasing tong nai tini nasing tong mani bisingo government of Tripura tam kai ya seng abu nasing mani pore press conference ni bisik dis her nai ajorawotai Gumoti district ni DMC mi office talangar entire joto Tripura ni joto district tong mani ngai mano and talasimi ya road blockade ngai mano jaga wo sob nang koinai don't be panic kuno utawa di cinta khai nai ya sini protest it will go on I see tamni bai chungtina protest khai nangkha boi baksa wanso go asa chikonsa issue ni bai jatini DM office tala nangkana ba asa chikonsa issue ni bai jatini sara Tripura wo official song no tala nangkana ni ko bigo wanso mano point is not that point nangkha tamni bagai mo hai sadharan to DM sini bubagrano sak nangya nanai nang tai sini titiedi sini honorable CM sini charifang adong ni okra bini upore tamni bagai bo amaki insult khaye misbehavior khaye na main issue aba haisi and main issue abono je public servant hanjai ro amai DM ro future sangnang ya sini entire society wo future sangnang ya amai DM no sini je kono onyo district go future amai DM nang ya jeta highly attitude gana no haisi amai DM no sang naslero sini bagai sini society wo amai kono sang dorkar nang ya haisi abuno sang kaisa message pass khaina ni muchungo but tinang sanai nai mani ka haisi why always salbrum no o je jonojati murcha BJP ni hnai ro thaisa kok butang kono bagai samia tiprasoni bagai whether it is about Roman script whether it is about land rights whether it is about Tiprasa Accord bebang cup tinang muitu mano sini party ni president sir BJ Kumar Rangkol saman nang muitu mano haise Jeffrey sini airport ni mung Robindranath Tagore Snampuru sini joto Bidhan Sabha ni CPIM ni MLA rok je sini MLA rok joto no bukuko tikuplung bukuko chen rezak same thing tini bahai no BJP wo tongai dofani kok saimani hangkangkai saisung sak byakti ko se hamnani bagai amai party khaiga tamungchung dofani logirani bagai dofani kok sanani bagai sing a sujuk a sep a party skri hangkangkai angke sanai nang ba sak hamnani bai bis nang party khaible sak ajinani bagai sak tongthok tongnani bagai not a single BJP jonojati ni ek jona fana tini o DM niti jesi ni buma grangi tongmani abo suntin nu gya hesi Tripura wo tang bage Tripura amlo belake wanao asike politics na torjama bai nijini dofana sung sinili hesi there is a reason abono sung buni dofa bai sung tungjagai tongmani buni dofa bai sung kasirab jagai tongmani buni dofa bai sung sikrak jak tongmani obos reason haise amumanya
I am very much proud. Tinang saksak belai ke kung cugu haise. YTF ni platform bubak ni under leadership samung khaya ni manmani. Omo tini belai ke kepal kaham se mahano haise dofa ni bagai kisa sekpana samung khai manmani. Judino o jaga bo dofa bai kuno kok same ke tong ya haise mai party obo. But reason nini dofa wana nung torzo yang gang kai. BJP CPM Congress khai tamla na. ঠিক আছে জিতেন্দ্র চৌধুরী লিডার অফ অপোজিশন বকক সাকা কংগ্রেস ni kok saka but why not a single BJP जनजाति मोर्चा हमने ती कैसे बन करे लाचिया दा किसे बनो साक BJP मोर्चा जनजाति मोर्चा ने सही इसे बनो दल लाची तो फने कोन बना एक सिंगल कोन कंट्रीब्यूशन दी में या जेफ्रो बंगनी चीफ मिनिस्टर मानिक शाह साकचिबिना वाव गाबको संलासिनाय जेफ्रो कुनमान साया आबो ते कुन खेमिया तंगै माया है जांगलाम है जागाव सुजाको क्लियरली जेजा दफानि कक सेमानिया दफानि बै कुन कंट्रीब्यूशन नि मेंके आम है पार्टी लाठिरि का फदि हैसि दिननो जनजाति मोर्चाङै बीजेपी व तंगै त तिफानो न बीजेपी ने प्रेशर खायांके अब विंडो फन लीडर्स न प्रेशर खायांके इट मे गॉट इफेक्टेड दिन हाकिन आरो तंगै सिकल जगै तं हैसि कोन लाभ करे हैसि नुखावले 25 टा बছর सीपीआई ने आमालो सीपीएम रक्ति प्रासन त फन थंगै 25 टा बছর राजु तो खागेरा हैसि we are tabu sungtau mogol kanaya khunjo na thongya jotisto shibo jotisto nugo haise sin dafao tamungoi tong en jora tongsinam no thik khaimani hangkang kai ni dafa emon je tola khlagi thangana afur nang khasi pano ni dafa tai kuchu kagalak am hai jora faina haise Home Minister Amit Shah Saka Bangladesh longno Bangladeshi te Rohingya songno 30 दिन बिसिंग जतो इंडिया नि डिटेन खाइ डिपोर्ट खाइनाने बागै खरो बस कक सका अ जबाब सों फुनुंनाय हैसे अ जबाब पाइगिना अ जबाब सों YTF फुनुंनाय नर नुंनाय हैसे YTF TWF दिप्रामथा अ जबाब सों खाइनाय अnya जा खाइगला पाराम जायो बै खनाया बुनुया जा खाइगला मेन कैपिटल आगरतला खाइ फुनुंनाय सों नर नुंनाय हैसे आगरतलानि मेन कैपिटल न बांग्लादेशी go back नै संसिरि खगाना दिनि बक्सा आनो लाई भिडियो नमान परे जनजाति मोर्चानि गोबां लिडारशिप नर सालायपन नर एलाउड खेजे गि हैसे बीजेपी खाइबो दफानि सामुं खाइनाय खाइमानो हाइपनो साकसा खामनानि बागै साकसा एमएलए बुथ बासना बागै साकसा एमडीसी बासना बागै टिकेट सिने हमले तन कोन लाभ करे हैसे I baksa balas halayo bus kang ni ADC song bari kang kai BJP jote ADC capture khene nei Tiprasa jotesto shiwo sabono budu khang kai sabono tiprasan bai koksa jotesto shika jesukpano rang bai jesukpano ri bai jesukpano tender samurma bai abo tikia abo permanent ya haise nang jek thang tongsa ning dofa na contribution kriklang di afur dofa rok no jese kuna fantoni no rutu kari wana haise nugia wa chapano roman script barbar chini ti promote ni choto honorable MLS rok বিধান সভা কক্সাও কিন্তু থাই chapano aro ni bo BJP ni sinti prasamla kai chapano koksane kare haise so this is the reason tama politics khaitir probo बुइनि दफा थांनाय दि हैसे बुइनि दफानि बररक त्रिपुरानो बादे कारे एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थांगै बाके पॉलिटिक्स खाइना दि बरक सकां जानजनि दफा जानजनि इंकोनि बागै जानजनि जातनि बागै जानजनि दफानि बागै बरक कक्सै बरक कुचु काव हैसे आम डेभलप बंगो गा आसक बसं ताबुक सिया गांका साकसा खरसा बाक्सा एमएलए एंगै rang puji aji wei building no koto gari kaham ha
amte hesim so wan so tongle CPM ne to chana ne kong nokri khaise di prasana jot ne sai kapalni birman sikag ya khanya ke CPM am no guarantee ne tini o generation point di prasaro BJP tong to gari khungsa mane gurina ne bai rizak tongka asubai ne tong thoi tong no bai ga aboni ni sara jibon maya haise party kono party permanent krei bebong no temporary haise borong moni shubo kebo immortal krei kebo mortal krei joto no immortal so abon bai nang jotisto shiwo jotisto saimano haise and chini borok tumono mohai kemang tonghangang ke in future last to tini je o mane status sungti prasara man to mane oboni seven type of status mangla ajora phaine hisi abon nor nugnai don't think abon ngla sure ngai abo abon mane bubagra sungnayo dofani bai thansa ke eglogi fight khayani when we fight together we can achieve something sing jefur thansa ka chop ngonai sing mungsa mana haisi kintu sing mania sing joba khaya thansa ka aro bali sali ni kaglai hangke kuno mana ni tasudi sing tin no go sini da hawa tripura hastewo ti pramotha YTF TW bade ke bo onyo organization abon ti fight khaya just for political mileage ni bagai isa misa kok sai phone wasan kintu bukha ba ke khemia bini sungnuka amang thajing maso sini biji komas langkhoni sani kokro sang maso bor ni contribution da phane ba asa khamjang mane bagai bor simi sungna success khaimane sung koekta sini issue koekta sini points sung nugo haise amuna current national party khaye tamo sung tumi man ka tripahasa bagai zero contribution ngi tino ma ke fight khai tongma zoro bo logiri man yang kai nor am hai BJP janjati morcha phan hon tong de don't think that nung mana nang hai se MLA ngana MDC ngana do phan bai kok kun kok seme hang kai bolo last bata sai tong goi bata simisa sawe a bata be ok pungoi manglang na srai mung chai si mat thien yang haise do you think srai mung nanglak di bati prasalong ne ti prasalong thoki woi ti prasalong no suklagai nang tini MLM disipanang kha nang wansu srai mung nanglak dah na to phani srai mung nangana haise thani sungla tini khorsa jese pan moha BJP ni जनजाति नि महा लीडर कोतर दाम तम बिनी आगर तो थाने बेगुलबा थाने नारो नोंनि चेहरा नखान ननो बुसानाय नों टिप्रासा आरो नों संलाग नों CPM दाखाय BJP दाखाय कांग्रेस दाखाय नों संलाखायसे नों किन्तु मानसो नों टिप्रासा बुबाग्रा आ डाइरेक्शन बाय संनो लीड खायो आमै तिनि जथेष्ट सारा त्रिपुरा बुबा ग्रानो लगिरबो थामसने मारो लगिरबो जथेष्ट YTF फाइट खेतों I really appreciate आं बेलाय के बरो मारो हायसे सिनि YTF नि सिक्लारोनो TW नि सिनि बुमा बदलनो ति प्रमोटन सिनि पेरेंट्स बदिरोनो सिनि सिनियर लीडर्स रोनो बंगनि अंडर बंगनि प्लेटफॉर्म सं सामुं खाय बे बेलाय खासरां हायसे वाय तामनि बै खासरां दफानि बागै मुंसासो खायदा मानो so all these things are my chicken issues on the ye ek tafano na romance script ni kok sajago ha na development ni kok sajago kichu kri haise TTADC bo ancholik party ni obadan tini je BJP ni Congress ni CPM ni MDC bud basaran lupeng tonairo nang ang sana ni musung haise National Party khai obadan tam tub kha Sixth Schedule Autonomous District Council TUJS ni आंदोलन bai sing Sixth Schedule tu ancholik party ni bisingte
ini hanga edisi bot phagang hangkai bot basai MD sai bata chana ke serang layo ni BJP ni bor nara apor to no sabli national party ro apor sabli Ashok Bhattacharya song he bor ro রক্ত দিব এডিসি দিব না সিপিএম নি হা না তো লাজি সিপিএম নি যারা যারা অ্যাকশন দিছিং থাই র ও আচুকে খিজাংনাই সং র বলে বলে আচুকে খিজাংনা সিমি চুগো বাক্সা বাক্সা সিপিএম লিডার র বুমুং বা আম হাই চেহারা বাম হাই তমুং বাম হাই আইছি সাবন বাগৈ কিসা লাসিনা নিব সরং দি হাইছে দফাও কোন কন্ট্রিবিউশন খাইমে হাঙ্গাই কোনো লাভ করে বড় মনীষ সঙ্গে আছে ভাই তিনি যথেষ্ট বুবাগরা চেষ্টা খাইতো যথেষ্ট বুবাগরা ফাইট খাইতো বুবাগরা যথেষ্ট লগিরি থানায় থিয়াসা লগিরি থানায় আইছে আমার নর নুংনাই গ্যারান্টি তাই ওয়ারেন্টি বিসিং তিন নর নুংনাই আইছে টিকে দামায়া আবো মেটারিয়া কিন্তু দফানি বাগে কন্ট্রিবিউশন সামং খাইনানি বাগে হাইনো নর লুকুরো সিনাই আইছে নিনি সামং বাই নিনি বিহেভিয়ার বাই নন বইহাই সিনি থাঙ্গো ওয়েদার নঙারন কোয়ালিটি দা কোয়ালিটি আইছে তিনি যে কোনো জায়গাবো যে কোনো আন্দোলন খাইদি YTF TWF ত্রিপুরা মাথা তেকুন করে জিরো কবর রোমান্স করে YTF TWF ত্রিপুরা মাথা এখন যে কোনো আন্দোলন খাইদি বেবানো YTF TWF ত্রিপুরা মাথা ডাইরেক্টলে চিনি সিমনাং তংসিনো বুবাগরা সিমনা ডাইরেক্টং তংসি যে অমন বাই চবা খাইনে ধরুন কোনো করিখে আর কোন কন্ট্রিবিউশন করিখে পলিটিক্যাল পার্টি সিমে হামজাক লাইয়ে বিজেপি খাইপো সিপিএম খাইপো হ্যাঁ আমতে সিমিং তংলাই ওলো জরালাই থাঙ্গে রিগে খাইতাম লাভ মানাই কিছু লাভ মানি আইছে সবাম ভাই আং কয়নানি মুচঙ্গো পেনিং নানি কোনো ককরে কোনো ওয়ানা নাইয়া সিনি চবা সং মাথাইয়া কইছে ইনডিফিনিট পিরিয়ড নে বাই আফানো जों दिनै साजा गभर्नमेन्ट अफ त्रिपुरानि अफिसियेल जों हयतो जों नासिं तंनाय नासिं माने बिसिं तै तमनो आमो सिनि बागै सिनि कोनो सल्युशन दिबाय हांकाय जों जत डिस्ट्रिक्टआव तालारनाय तालारिया फानो नाहा ब्लक रूट ब्लक एपन खायनाय आइसे कारण दिस इज टू मच जों बेलाय बुइथुं दक जाखायसे जों बो थंजना आखाय खेताबो इभेन गोबां not from Tripasa community wanji boson boro bhai sungna sau phung kai sau sumunong no support khayo nong ni je demand nong ni je naharmung nong ni greater Tripraland naharmung sungbo accept khayo sungbo hamjago nong ni demand no gobang ma wanji boro hamjai tong haise kintu sini Tripasa rokse bujiya ambai haingo haise kubikok sanan thang kai abo kubi haise gobang ma sini Mondol present tam kemotong uneducated people kono kre kono sense kre bongni lokho bongni uddeshya nakasa narmung budbasa ni pas te kun semia bor dofa tamung tong dofa bor khului tong bor kichu semia mane duri roi digira ya mungsak aturan o chori tong so banyo my dear people, not to get any confused, couldn't confuse and cockray. No, ni chinta tongli. The first success in the hazy. I put your side become method on the hazy. Success in night, some Tanzaka. In the scene, Tanzan come on, bush, says the kind. I was a son of Conjuri Canyon hazy. I'm a collector, okay? Cinemacono for feeling like. যে কোনো মান তাইছে তো চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাland ত্রিপুরা একরন্ত ত্রিপুরা মত খাইনো চিমনা বেনিফিট নাবা সারা ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারা বেনিফিট নাই আবো বগরা না হারমো হাইছে সো আসে কক সবাই নং কক জানো মসঙ্গো বসকাংনি চবা ওনখাং আংকে বসকাং সং চবা খাইপিনাই ন রেডি তং হাইছে ফুনুগের নাই ববাগরানি ওয়ারিয়ার সব বম হাইছে আসে লাইট দিকে তাওয়ান সকতং গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা সনো সলিউশন রে হায়া গাংকাই ulo omoni daikto government of Tripura nai YTF TWF Tripura matha angla khasi amo kisa kam ko khana ntung and even please pass this message to everyone let the people know what the truth is kubutamo lukorok sidang haisi hambai jotono bobak raglok thang
Ti promoter YTF TWF ay loktan.